Apay. Apay. O kakabsat, ipalo yung man ni Boss Katuro. Napo. Pero, apay ka sila malmalday ka man? Kasano nga ro to? Ah. Yung may isang page ko nga 1.9 million followers na suspinde. Nasuspinday. When tapos aje ka araramid kung menen nga barbaro nahak ngem nagaramid nakmanti sa balen. Anatang Kene nga barbaro Boss Katuro. Boss Katuro. Dati 25,000 followers na matkit din. Apay nga malidayan ka launay. Da kami makabsat no. Dani ka bagis. Dani ka bliss. Na. Apay. Apay nga malidayan ka ngamin kay kuha. Apay nga malidayan ka kay ipalo da ka kita followers ni. Ay palo dak. Why? O kakabsat ipalo yung man ni Boss Katuro. Napo. Malidayan sa malaunay natin kapsat tayo. Da kami lang dito. Da kami lang dito ito. Da ka nga baybayan. Wan, nakabaybayan. Nyagi din aya. Lab da ka. Dak baybayan. Lab da lab. Magpayta. Nya lab na lab da ka. Abo naruga am ka. Talaga Oh, dinibdib eh maganda ipalo da kalatan. Oh, Pagkasat, ipalo yung man ni Boss Katuro. Pinagi ko agday-dayak kinya na hanyo palpalo. Why? Kaararamid ko ito'y kabsat adaman timang gaygayan. So nga kita nyo lang taji palpalo yun. Adati K na 25K. Purita lab-lab. Well, lab da lab.